रहमान सूरह माइदा की आयत नंबर 15 अल्लाह करीम उसमें इरशाद फरमाता है, या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना, ए किताबी और तहकीक तुम्हारे पास हमारे रसूल तशरीफ़ लाए, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ून मिनल किताब, जो तुम किताब में से छुपाते थे वो बहुत कुछ ज़ाहिर करते हैं, व याफ़ू अन कसीर, और बहुत कुछ माफ़ कर देते हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आए और रोशन किताब। अब पहली बात यह है, पहले रसूलुल्लाह से मुराद क्या है? तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है, इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे पास हमारे रसूल आए, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर में नूर से मुराद कौन है? हमारे दौर के वहाबिया का एक अलमिया ये है कि क्योंकि वो नफ्स परस्त हैं, वो ख्वाहिश के पाबंद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था, मिशका शरीफ में हदीस है, इन्ना अतखव्वफ़ा मा अख़ाफ़ु अला उम्मती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत पर जिन चीज़ों का खौफ है उनमें फरमाया अल हवा व तूलुल अमल, एक ख्वाहिश नफ्स है और दूसरी लंबी उम्मीदें हैं। और फिर आपने तफसीर बयान फरमाई कि उम्मल हवा फ़यसुद्दु अनिल हक़, जो हवा है यानी ख्वाहिश नफ्स है, ये हक़ से रोकेगी। ये लोग अपनी मर्ज़ी से तफसीर करते हैं, अपनी मर्ज़ी से तफसीर मानते हैं, अपनी मर्ज़ी की हदीस मानते हैं। तो आज मैं आपके सामने बयान करूँगा, ये कहते हैं कि इस नूर से मुराद भी किताब है और किताब में मुबीन से मुराद भी किताब है। अब इसमें वो मुतफ़र्रिद हैं, यानी इस मसले में भी कई मसाइल में भी जिनमें सल्फ़न खल्फ़न हमारे किसी भी आलिम ने इसकी तफसीर में ये कहा ही नहीं। हाँ, कहा भी है तो एक चंद यानी चंद लोग हैं। अक्सरियत ने इस बात को बयान किया है कि नूर से मुराद हुज़ूर की ज़ात है। मसलन ये तफसीर इब्न अब्बास है, तो मकतबा कदीमी की छपी हुई है। अब इसकी सेहत के मुतालिक जो कहना है वो अपने मकतबे को कहें। उसके अंदर लिखा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, तहकीक तुम्हारे पास नूर आया, यानी मुहम्मदन, यानी इस नूर से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसके बाद एक तफसीर मेरे सामने है, तफसीर नस्फ़ी। इस तफसीर नस्फ़ी के अंदर ये बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु मुख्तलिफ़ कौल लिखे हैं। एक कौल ये लिखा है उससे मुराद हुज़ूर हैं, लिअन्नहु युक़्तदा बिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिदायत हासिल की जाती है, आपके ज़रिए हिदायत पाई जाती है, इस वजह से आपको अल्लाह ने नूर फरमाया। ये अलग बहस है, इंशाअल्लाह हम बाद में करेंगे कि इससे मुराद आप नूर हिस्सी भी हैं, नूर मानवी भी हैं। दोनों नूर हम मानते हैं, हिदायत का नूर भी हैं और हिस्सी नूर भी हैं। फ़िज़िकल आपकी जो बॉडी थी उससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी वो मुबारक और मुक़द्दस जिस्म से भी अल्लाह ने नूर रखा था, उसमें भी। यह है तफसीर जलालैन और उस पर सावी हाशिया। इसके अंदर लिखा है, इसी आयत नंबर 15 सूरह माइदा की, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तो इसकी तफसीर में इमाम सुयूती ने लिखा, हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर इसकी शरह में मज़ीद इसकी तफसील में अल्लामा सावी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर फरमाया, लिअन्नहु अस्लु कुल्लि नूरिन हिस्सिय्यन व मानविय्यन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नूर की असल है, वो नूर हिस्सी हो या नूर मानवी हो, हिदायत का नूर है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म की बात हो। इसको हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे कि नूर हिस्सी का मतलब और नूर मानवी का मतलब क्या है। ये चौथी तफसीर, बल्कि पाँचवीं तफसीर कही है, तफसीर कबीर है। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि 3 कौल इसके अंदर आपने बयान किए। नंबर 1, अन्नल मुराद बिन नूरी मुहम्मदुन व बिल किताबी अल कुरान। पहला कौल यह है कि नूर से मुराद हुज़ूर हैं और किताब से मुराद कुरान है। दूसरा कौल यह है, अन्नल मुराद बिन नूरी अल इस्लाम व बिल किताबी अल कुरान, कि दूसरा कौल यह है कि नूर से मुराद इस्लाम है और किताब से मुराद कुरान है। तीसरी बात यह है कि किताब और नूर दोनों से मुराद कुरान ही है। लेकिन उन्होंने फरमाया ये जो कौल है किताब से मुराद और नूर से मुराद एक ही हैं, उन्होंने फरमाया ये उसूलन दुरुस्त इस वजह से नहीं, हादा दईफ़ुन लिअन्नल अत्फ़ा यूजिबुल मुगायरत बैनल मातूफ़ी वल मातूफ़ी अलैहि, के अतफ़ मुगायरत का तकाज़ा करता है। जब आप दो चीज़ों का अतफ़ डालते हैं वाव के साथ, तो ये अतफ़ तकाज़ा करता है कि पहली चीज़ यानी मातूफ़ अलैह मातूफ़ से अलग हो। वो कहते हैं अत्फ़ तफ़सीरी है बिला दलील। आप किसी चीज़ को अत्फ़ तफ़सीरी करार देने के लिए आपको कोई दलील चाहिए, और आपके पास कोई ऐसी दलील ही नहीं। आप सिर्फ अपनी इस नफ्स की ख्वाहिश को मानते हुए कि आपने हुज़ूर को नूर नहीं मानना, इस वजह से आप लगे हुए इस बात पे। उसके बाद देखें
یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور کئی لوگوں نے اور بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور، اسلام کو، قرآن کو نور فرمایا، کیونکہ اس سے انسان کی جو نظر والی جو باطنی نظر ہے وہ پکی ہوتی ہے۔ یہ الگ بحث ہے، یہ تفسیر کبیر ہے۔ اس کے علاوہ امام جامع البیان، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ پہلی تفسیر جو مدون ہوئی وہ سب سے مستند تفسیر مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر بغوی پڑھیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے، تفسیر قرطبی پڑھیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے، تفسیر اسی طرح آپ تفسیر خازن پڑھیں، امام محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات۔ تو کم و بیش 9-10 تفاسیر کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے نور پر بات کی ہے۔ نمبر 1، مختلف قول بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اس قول کو لے کر انہوں نے کافی تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وَسُمِّيَ الرَّسُولُ نُورًا، حضور کو نور کہا گیا، لِأَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ أَظْهَرَهُ بِالْحَقِّ بِنُورِ قُدْرَتِهِ مِنْ ظُلُمَةِ الْعَدْمِ كَانَ نُورَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے حق کے ساتھ ظاہر فرمایا، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ظلمت عدم سے وجود بخشا، وہ کیا ہے؟ کانا نور محمد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جس طرح پھر فرمایا، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی شرح اور تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کافی تفسیر بیان کی ہے۔ ثم خلق العالم بما فیہ من نور بعدہ من بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب کچھ پیدا کیا گیا۔ اور بہت ساری حدیث، اور ایک حدیث اور بھی لکھی ہے جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی یہ روایت کی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کیا۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جاکم من اللہ نور سے نور مراد ہونا، یہ ہماری اکثر متداول تفاسیر سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی بھی ہیں، نور معنوی بھی ہیں۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، اور پھر یہ نور سے ہی اللہ نے باقی سب چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس حدیث کو 2 جگہ بیان کیا ہے، پہلی جلد کے شروع میں بھی اور دوسری جلد کے بھی شروع میں۔ اس 2 جلدوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اور یہ فارسی زبان میں ہے، میرے سامنے جو پڑھی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو بیان کیا وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ صرف یہ فرمایا بلکہ اس حدیث کو انہوں نے صحیح بھی کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں 2 جگہ سے۔ ایک جگہ پہلا مقام یہ ہے صفحہ نمبر 2 حصہ اول۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ آپ اولس در ایجاد، کہ سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے، کہ آپ کا اپنا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، و اولس در نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے میں سب سے پہلے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینتہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا و اول مجیب در عالم در روز میثاق، روز میثاق سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اول ما سب سے پہلے ہیں جو ایمان لائے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ دوسری جلد کے شروع میں آپ نے اسی حدیث کو بیان کیا اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدا کے اول مخلوقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ واسطہ صدور کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے صادر ہونے کا، وجود میں آنے کا واسطہ ہیں۔ واسطہ خلق آدم و آدم، آپ مخلوق عالم اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واسطہ ہیں۔ فرماتے ہیں واسطہ خلق آدم و عالم و آدم نور محمد است، حضرت آدم اور عالم کے پیدا ہونے کا واسطہ حضور ہے۔ چنانچہ درس حدیث صحیح وارد شدہ، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں ہیں، بر صغیر میں سب سے پہلے حدیث پڑھانے والے، اور مقدمۃ الشیخ انہوں نے کتاب لکھی ہے اصول حدیث پر، اور مشکاہ شریف کا انہوں نے شرح لکھی ہے۔ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، خود شاہ اسماعیل دہلوی اور بہت سارے اور لوگوں نے ان کے حوالے کوٹ کیے ہیں۔ اور اسی حدیث کو
इसी हदीस को फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई ने जब सवाल हुआ अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी में क्या आप बताइए क्या ये हदीस है, उन्होंने कहा मेरे इल्म में किसी किताब में नहीं है। हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि इसको बयान किया है इस वजह से इसकी कोई असल ज़रूर होगी। ये रशीद गंगोई के अपने बयान हैं और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने 2 जगह इसको बयान किया, पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 2, दूसरी जिल्द के भी सफ़ा नंबर 2। फिर फरमाते हैं कि दर हदीस सही वारिद शुदा के अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, सही हदीस में आया है हुज़ूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। वसाइर मुकव्वनात आलमी अलवी, तो ऊपर वाले में नीचे वाले जितने भी आलम हैं सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श व कुर्सी सब आपके नूर से पैदा किए गए। मज़ीद तफ़सील इंशाअल्लाह फिर आइंदा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस में मज़ीद तफ़सील इसकी बयान होगी। और ये है मवाहिब दुनिया से मुस्तंबत शुदा अनवार मुहम्मदिया, ये इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम ज़ुरक़ानी की किताब मवाहिब दुनिया से इसको थोड़ा थोड़ा बयान किया है। और इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले जो बात बयान की है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एलम अन्नहु लम्मा तअल्लक़त इरादतुल हक़्क़ि तआला बि ईजादि ख़ल्क़िही, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात को पैदा करने का इरादा फरमाया, अबरज़ल हक़ीक़तल मुहम्मदिय्यत मिन अनवारिही, अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ीक़त मुहम्मदिया को उसके नूर अनवार के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर फरमा दिया। और फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नूर के मतलब क्या मरवी है, आप हिस्सी नूर हैं और मानवी दोनों नूर हैं। और अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, इस और अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल अक़ल, अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल क़लम, इन 3 हदीसों का क्या आपस में रब्त है इंशाअल्लाह आइंदा। और मज़ीद मज़हबों के कुछ हवाले हिदायतुल महदी के और को इंशाअल्लाह मज़ीद हवाले पेश किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मानने की तौफ़ीक़ दे, आमीन।